अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज के वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं कि 5 गलती ऐसी है, जी हाँ 5 गलती आज हम और आप करते हैं, इस वजह से जो है हमारे रिस्क में कमी आ जाती है। और वो कौन कौन सी 5 गलती है जिसकी वजह से हमारे रिस्क में कमी आती है और हमें आपको करना क्या चाहिए, उन गलतियों को सुधारना कैसे चाहिए, ये मैं आप तक इस वीडियो के ज़रिए पहुंचा रहा हूं। बस आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि 5 गलती जिनके करने से हमारे आपके रिस्क में कमी आती है और इनको सुधारना कैसे है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। सबसे पहली गलती, अब आइए सुनाता हूं मैं आपको कि सबसे पहली गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क में कमी आती है। तो नाजरीन, सबसे पहली गलती ये है कि नमाज का कज़ा कर देना। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नमाज कज़ा अगर कर देते हैं तो हमारे रिस्क में कमी आने लगती है। हमारे रिस्क में जो है बरकत नहीं होती है। हमारे रिस्क में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो है रिस्क में बरकत जो है ख़त्म हो जाया करती है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको करना चाहिए कि नमाज के पाबंद बन जाएं, नमाज़ें पंजगाना अदा करें, क्योंकि नमाज जब बंदा कोई पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के रिस्क में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाता है, अपनी बरकतों का, अपनी रहमतों का खूब नुज़ूल फरमाता है। तो नाजरीन, आज जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे रिस्क में कमी आ रही है, हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, तो सबसे पहली कमी, सबसे पहली वजह यही है कि हम वक्त पर नमाज की पाबंदी नहीं करते। नमाज हमें पढ़ना चाहिए और हकीकत है मेरे भाई मेरी बहनों कि नमाज के आप पाबंद बन जाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। नमाज के पाबंद बन जाइए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला रिस्क में खूब बरकतों का नुज़ूल होगा। नमाज के पाबंद बन जाइए, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो ये सबसे पहली निशानी थी जो कि रिस्क में कमी के बाइस बनते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से हमारे रिस्क में कमी पैदा होती है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में खूब बरकतें होगी। ये पहली निशानी थी जो मैंने आप तक पहुंचाया। अब आइए मैं आपको दूसरी निशानी पहुंचा रहा हूँ। दूसरी निशानी क्या है जिसकी वजह से रिस्क में तंगी आती है? तो ये ख़ास उन लोगों के लिए जो हमारे इस्लामिक भाई हैं, इस्लामी बहनें नहीं, इस्लामिक भाई हैं, वो गौर से सुने कि दूसरी निशानी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वो आपके लिए है, हमारे इस्लामिक भाई के लिए है, इस्लामिक बहनों के लिए नहीं। वो क्या है कि कब्रिस्तान में हंसना। जी हाँ, जब आप कब्रिस्तान जाते हैं फिर वहाँ जाकर हंसते हैं, वहाँ जाकर जो है अपने दांतों को निकाल कर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, तो इस वजह से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कब्रिस्तान में हंसने वालों के रिस्क में कमी फरमा देता है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए कि जब हमारे इस्लामिक भाई कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हंसने की जगह नहीं है, वहाँ रोने की जगह है। कब्रिस्तान क्या है? कब्रिस्तान वहाँ रोने की जगह है, इबरत की जगह है। हमें आपको जाकर वहाँ इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज ये लोग अपने कब्र में सोए हुए हैं, कल हमारी भी बारी आएगी, कल हम लोग भी जो है इसी कब्र में आकर सोएंगे। तो वहाँ हंसना नहीं चाहिए। वहाँ हंसने से क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तो गुनाह लिखता है और दूसरा क्या है, रिस्क में तंगी आ जाती है, रिस्क में बेबरकती आ जाती है, रिस्क में बरकत नहीं होती है, रिस्क में अल्लाह ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल नहीं फरमाता है। इसलिए हमारे इस्लामिक भाई से गुजारिश करता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आज भी कब्रिस्तान जाकर जो है वहां जाकर खूब हंसते हैं, वहां जाकर जो है खूब जो है दुनिया की बातें करते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपने इस तरीके का काम करना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया कब्रिस्तान में जाके, तो अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। आपकी जो रिस्क की तंगी चल रही है, अल्लाह ताला जरूर आपकी रिस्क की तंगी को दूर फरमा देगा। तो यह नंबर 2 पर था जो मैंने आपको बताया। अब आइए तीसरा,
تیسرا کیا ہے جو رزق میں کمی ہونے کا سبب بنتا ہے؟ وہ تیسرا نمبر پر یہ آتا ہے کہ جو بندہ کھانا کھاتے وقت، یعنی کھانا کھا رہا ہے، لائٹ چلی گئی، اندھیرے میں کھانا کھانے لگا، تو کھانا جو اندھیرے میں کھاتا ہے جو بندہ، تو رزق میں کمی آتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے، ہمارے اسلامک بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو روشنی میں کھائیں۔ رات کا کھانا، کیونکہ رات جب اندھیری ہو جاتی ہے، اچانک کبھی لائٹ چل جاتی ہے، تو اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا صاحب کبھی اچانک لائٹ چل جاتی ہے، تو اچانک اگر لائٹ چل گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن لائٹ گئی بھی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور پھر آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، تو اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اندھیرے میں آپ کھانا نہ کھائیں۔ اندھیرے میں اگر آپ کھانا کھائیں گے تو پھر آپ کے رزق میں تنگی ضرور آئے گی، آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ اس لیے اندھیرے میں کبھی کھانا نہ کھائیں، اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں۔ اندھیرے میں جب آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ روشنی میں کھانا کھائیں۔ جی ہاں، تو یہ نمبر 3 پر میں نے یہ بتایا۔ اب آئیے چوتھا نمبر۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ ہمارے بہت اسلامی بہنیں خاص کر کے اور ہمارے اسلامی بھائی بھی جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سو جاتے ہیں، نیند لے لیتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جی ہاں، جو بندہ یا جو ہمارے اسلامک بہنیں اگر مغرب اور عشاء کے درمیان وہ سو رہی ہے تو اس سے دور ہو جائیں، مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئیں، بلکہ عشاء کے فوراً بعد آپ سو جائیں تو وہ چلے گا، لیکن مغرب اور عشاء کے بیچ میں اگر کوئی بندہ یا بندی سوتا ہے تو رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں کمی آتی ہے، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئیں۔ مغرب عشاء کے درمیان سوئیں گے تو رزق میں برکت نہیں ہوگی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ رزق میں خوب برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ 4 نمبر میں نے آپ کو بتایا۔ اب آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آخری کیا ہے، آپ غور سے سنیں۔ آخری یہ ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن شریف میں 14 سجدے کیے جاتے ہیں جو واجب ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گیا اور آپ سجدہ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی رزق میں کمی آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اور کوئی آیت پر جب سجدہ آ جائے تو آپ سجدہ تلاوت ضرور کریں، کیونکہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی گنہگار ہوں گے اور اس کی وجہ سے رزق میں کمی بھی ہوگی۔ تو میرے اسلامک بھائی، میری اسلامک بہنوں، گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 5 باتیں میں نے آپ کو بتایا، ان باتوں پر عمل کرنا جو ہے شروع کر دیجئے۔ یہ پہلی بات، نماز نہ پڑھنا، رزق میں تنگی آتی ہے۔ یہ دوسری بات جو میں نے اب تک شیئر کیا، تیسری، چوتھی، 5ویں، یہ 5 باتوں پر آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا جب یہ 5 باتوں سے جو ہے دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں آپ کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔